wa ta'ala. Kajian kita pada Jumat kali ini adalah mengenai tentang pelaksanaan daripada salat sunnah. Salat sunnah ini merupakan daripada salat yang dilaksanakan selain daripada salat fardu atau salat wajib. Dan salat ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan tambahan pahala. Dari siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sunnah ini juga disebut dengan salat tatawwu. Dengan kata lain, salat tatawwu ini ialah segala salat yang tidak dihukumi dosa jika seseorang dengan sengaja meninggalkannya. Kita korojokan dapat pahala. Tak kita korojokan tak dapat dosa bagi kita. Tapi ingat, bagi seorang hamba yang mengerjakan daripada salat sunnah tersebut akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwasanya salat sunnah ini banyak dilakukan oleh bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam jenis daripada nama salat sunnah tersebut. Ada namanya salat sunnah duha, ada namanya salat sunnah tahajud, ada namanya salat sunnah rawatib, ada namanya salat sunnah hajat, salat sunnah tasbih dan lain sebagainya. Dan salat-salat sunnah ini memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ketika kita sudah melakukan yang wajib, namun kita ingin menambahkan daripada salat yang wajib itu dengan melaksanakan daripada salat-salat sunnah tersebut. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Wahai sekalian manusia, salatlah di rumahmu, karena sesungguhnya seutama-utama salat seseorang itu ialah salat yang dilakukan di rumahnya kecuali salat fardu. Seabdal-abdalnya kita mengerjakan salat sunnah itu, melaksanakannya itu adalah di rumah kita masing-masing. Tapi seabdal-abdalnya kita mengerjakan salat fardu itu, tempatnya adalah di masjid bagi kaum laki-laki. Ingat, ketika kita melaksanakan salat di dalam rumah ini, termasuklah rumah kita akan mendapatkan daripada keberkahan. Keberkahan dari siapa? Keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidaknya di rumah hawa ini mengkerjakan salat apa? Salat sunnah wudu. Minimal-minimalnya salat sunnah duha. Makanya saya katakan salat sunnah yang kita lakukan selama ini, walaupun jumlahnya itu sedikit,
Misalkan duha 2 rakaat kita laksanakan jam 10 pagi. Misalkan kita melaksanakan salat sunnah witir hendak tidur. Misalkan kita melaksanakan salat sunnah tahajud 2 rakaat di sepertiga malam. Sudah kita laksanakan. Nah, inilah yang paling pentingnya adalah mempertahankannya. Mempertahankan salat sunnah ini merupakan adalah satu amalan yang baik bagi kita. Kenapa amalan yang baik? Karena amalan yang baik yang tetap dijaga oleh kita sebagai umat, sebagai hamba, dan ini merupakan daripada amalan yang sangat disenangi daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tapi terus menerus ia melakukan daripada salat sunnah tersebut. 2 rakaat saja dikerjakan pun, tapi dia mempertahankannya, tapi tiap hari ia laksanakan. Allah Maha menyukai orang yang melaksanakan daripada hal yang demikian. Dah. Lalu ada yang paling luar biasa. Ketika kita melaksanakan daripada salat sunnah ini, apabila kita menjaganya, yang paling utama salat sunnah yang paling utama yang kita kerjakan, ada 40 salat, ada 40 rakaat daripada salat yang kita laksanakan, dan ini merupakan salat yang paling utama kalau kita kerjakan di kehidupan kita masing-masing. Jadi saya katakan begini, kita ini sama-sama yang nak beramal. Bukan berarti saya menyuruh cuman hanya ibu saja yang mengkodokannya, namun saya tak juga. Tidak. Sama-sama kita memperbaiki daripada amalan ibadah salat sunnah kita di tadi. Lalu bahwasanya salat yang paling utama itu ada 40 rakaat. Dan 40 rakaat itu yang mana saja yang kita kerjakan, dan ini harus kita konsistenkan dalam melaksanakan daripada menunaikan salat 40 rakaat tersebut. Yang pertama apa? Melaksanakan salat yang jumlahnya sebanyak 17 rakaat. 17 rakaat ini apa? Salat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jumlahnya 17 rakaat. Lalu apa lagi yang ditambahkan selain daripada 17 rakaat ini? Salat sunat malam yang kita kenal salat tahajud. Berapa rakaat? Yaitu 11 rakaat. Lalu berlanjut lagi. Salat apa lagi? Yaitu salat 12 rakaat daripada salat sunat rawatib. Ingat, salat sunnah rawatib ini dilaksanakan apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 setelah daripada salat maghrib, dan 2 setelah daripada salat isya. Ingat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat daripada salat isya. Melaksanakan salat 12 rakaat daripada salat sunnah rawatib. Dan ingat, tidak. Dalam hadis ini disebutkan hal demikian. Tolong jaga 40 rakaat ini harus konsisten awak menunaikan siang dan malam. Apa yang kita dapatkan daripada 40 rakaat yang kita laksanakan sehari semalam itu akan mendapatkan kemudahan hidup
di dunia maupun di akhirat. Maka insya Allah kita semuanya mendapatkan bahagian daripada itu semuanya. Sekarang ini menjadikan konsisten ini yang kita sulit. Karena kenapa? Godaan iblis, godaan setan itu luar biasa kepada kita. Tak bakalan senang dia menengok awak ni berbuat yang elok. Kenapa tak bakalan senang dia menengok yang elok? Karena setan ini luar biasa godaan. Kenapa dia tak mau berhenti untuk menggoda manusia itu? Karena ingin mencari teman. Mencari temannya itu di dalam neraka jahanam. Tahu siapa kokojokan? Apalagi awak bangun nama kokojokan daripada sholat tahajud. Borat dah bangun. Borat. Kalau baru awan. Ustaz, kalau tahajud memang harus pakai witir ya? Iya, tak mesti. Kalau dah witir awak misalkan di malam hari sebelum tidur, boleh. Ketika yang namanya nanti ibu salat tahajud di sepertiga malam, dibawakan ibu tahajud satu witir kita ibu kerojokan, sedangkan witir tadi sudah dikerjakan di awal. Apakah boleh itu? Boleh. Tapi sebaiknya pula, baik kan ini kan cerita penutup yang sebalaskan pula 8 tahajud, 3 daripada witirnya kita, penutup daripada salat tahajud itu sendiri. Mengkerjakannya lah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Melaksanakan daripada tahajud itu sendiri. Mengkonsistenkan ini cukup sulit bagi kita. Apalagi sepertiga malam. Orang tertidur lelap, awak bangun. Datang setan ini pula membodohkan awak pula itu. Yang bodoh lah kau. Oh besok je lontong. Nama-nama aku nak bangun ini kata pula. Gagal namanya babisi daripada setan. Pagka je lontong awak. Tak kira lolap kau. Itu godaan setan itu. Lotih kau bangun jam 3 pagi, mengantuk kau besok pagi jualan, kalau macam. Itu di awal-awal. Tapi ketika yang sudah menjadikan itu kebiasaan,